sebenarnya pengumuman ada dua berkenaan dengan group assignment dan juga midterm test. So group assignment boleh start create group, cari ahli. Nanti saya akan tulis list dalam Google, dalam WhatsApp group, isi nama setiap kumpulan lah. Maybe satu group tu 4 ke 5 kumpulan. Okay. E-learn tidak memiliki sama, so you boleh refer pada e-learn berkenaan dengan group assignment ni. Dia adalah berkaitan dengan building the apps, application, MATLAB application. Okay. Dan diberi masa untuk study, untuk solve the problem to create the apps tu dalam masa sebulan lebih ni lah. So kita akan hantar early June dan ada presentation berkenaan dengan projek tersebut. Okay, sorry, dia tak okay, itulah secara general yang tentu you boleh buka balik e-learn. And then announcement kedua adalah berkaitan dengan midterm test. Okay, dicadangkan untuk buat midterm pada hari Jumaat depan 29 April. Tapi ada kekangan daripada beberapa rakan yang dia akan balik ke kampung pada hari Jumaat. So kita akan decide hari lain lah. Maybe diawalkan sikit ataupun early next week tu. Early midterm break lah. Midterm 1 jam sahaja. Okay, online. Akan dimasukkan oleh e-learn. Okay. So sorry tak dapat masuk. Okay, so kita akan discuss the example of the divided difference. Okay, any volunteer nak suruh saya tengok kerja siapa kat sini? Ada? Online? Anyone? Siapa nak kita nak bincang tugasan, example, exercise untuk divided difference. Kimi, Dr. Nabil. Okay, so kita tengok ya Nabil. Thank you Nabil. Alright. Also, okay, so example divided difference ada 3 soalan ni kan? Ada 4. First adalah Newton divided difference. Divided difference. Second, Newton forward divided difference, right? Yeah. Newton divided difference, and then Newton forward difference, okay? Newton backward difference, and last kali adalah Newton centered difference. So ada 4 subtopik kat situ di bawah, okay? Di bawah subtopik. Apa yang you boleh bezakan antara keempat-empat formula dan keempat-empat table ni? Adakah table related
untuk keempat-empat ni adalah menggunakan table yang sama. Okay, sepanjang you buat calculation, adakah table yang digunakan itu adalah table yang sama? Okay, so tengok yang Nabil, this is Newton forward difference. Kalau tengok the formula untuk Newton forward difference, dia melibatkan F0. F0 is from X0 kan? Diberi usually these two adalah diberi, these two data. Okay, which is F1 tu adalah, Fi tu adalah zeroth order difference. Betul? Betul tak? Betul Untuk Umar? And then untuk yang ni adalah Newton divided difference. Okay. Kalau kita tengok dia punya formula, dia melibatkan F square bracket X1 X0. F square bracket X2 X1 X0 and so on. Depends on the column lah. Okay, apa maksud F square bracket ni? Ada formula dia sendiri tak? Ada kan? The difference. Okay, maksudnya itu adalah the difference. The difference, the divided difference lah. Divided difference. So yang ni formula dia adalah yang ni formula dia adalah dia melibatkan X0 dan X1, so dia adalah F1 minus F0 divide by X1 minus X0, right? Betul? Okay, so kalau you tengok the table untuk Newton divided difference adalah first divided difference, the difference. Maksudnya ada bahagi dengan X0, Xi minus Xi minus bahagi dengan this part lah. Boleh tak? Ha. Okay. So first complete the table menggunakan rumus divided difference. So sekarang Nabil dah complete the table. This is the formula. And then masukkan nilai for each F0 yang ada nilai lah. F0, X1, X0, X2. Dan hanya tinggal in term of X sahaja. Itu adalah polinomial yang kita dapat. Approximate polynomial. Kan? So this is the approximate polynomial lah kita panggil. So dia bukannya exact. Okay? So soalan seterusnya dia suruh cari approximate the value of F0.5 and F3. So substitute the value of X 0.5 ke dalam function ni. Okay. Dan juga the value of 3 ke dalam function ni. So kadang boleh approximate lah the value of that. Okay. Boleh faham? So nampak tak data yang diberi ni tidak ikut susunan. This is the kita panggil data yang tidak teratur lah. X yang tidak seragam. 1420. Kan? So that's why kita boleh guna divided difference. Kalau nak guna Lagrange semua tu tak boleh lah. Okay? Jelas tak? Okay. Tu adalah Newton divided difference. Okay. Cuba tengok the second questions. Newton forward difference. Last time saya ajar dia melibatkan SK, something like that. SK. Di mana K ni adalah the order of the data tu. Okay. Dan SK, I don't remember how to say this. Dia bukan matrix, dia ada rumus dia sendiri dia, which is S factorial divide by S minus K. Betul tak? S minus A factorial. Ingat tak formula dia?
SK, S factorial, S minus K factorial, K factorial gitu. Kan? Ni adalah rumus untuk term ni. Okay. What is the difference between previous table dengan this table? Nampak tak different kat sini? Tak nampak. Nampak tak different dekat dia punya tajuk tu? Tengok table yang sebelumnya. The topic adalah the title untuk setiap column tu untuk Newton divided difference adalah F square bracket. So dia adalah rumus untuk forward untuk difference, bahagi dengan the beza untuk nilai X. Okay, the beza untuk setiap nilai H. Kalau yang ni, beza tak? Perasan tak perbezaan dia? Dia menggunakan F square bracket tu tak? Dia menggunakan F square bracket tu tak? Yang kat rumah nampak tak beza dia? Sama tak dengan square tadi? Tak sama kan? Tak sama, tapi dalam nota kebetulan the value of X, I tu, the difference between nilai X tu satu. So, kita dapat beza. Sebenarnya dia adalah, dia ada formula dia tersendiri which is F SI plus 1. This is the difference between 2 point. Maksudnya difference ni is we know that F Fi tambah 1 tolak F SI tambah 1 tolak F SI bahagi dengan SI tambah 1 tolak F tolak apa ni? Tolak SI, betul tak? Ni adalah formula untuk the square bracket tu. Right? Dan the numerator ni is equal to delta F SI, which is here. Okay, so formula yang ni adalah Fi tambah 1 tolak Fi je. So dia tak perlu bahagi dengan SI tu. Dan nota kebetulan the value kat sini adalah beza dia 1. Sebab tu dapat the same table dengan Newton divided difference dan juga centered divided difference tu. Okay. Sebab dalam case ni the difference dia adalah 0.5. Kalau kita tukar ada value lah. So saya tak pasti, saya tak check you all punya kerja secara detail. So sepatutnya sebab ada, tak tahu you all bahagi tak untuk kes ni? Tak kan? So faham dah kot. So sebab ada yang saya pun tak jelaskan masa last lecture. So mungkin terkeliru lah sikit kat situ. Sebabnya tengok pada rumus, difference rumus rumus yang ni dia tulis in term of F square bracket S1 S0.
Tapi yang ni dia just in term of F0, which is the first column untuk the difference between the value of F saja. Okay, and ni adalah the difference between the value of this column. Okay, dan delta to the power of 3 adalah the difference between this column. Okay, so kena completekan kolom ni, baru boleh cari yang ni and this. So buat step yang sama, cuma tak perlu bahagi je. Sebab apa? Formula dia hanya melibatkan the difference between the value of H. So delta tu kalau maksudnya juga lah the difference jugalah. Okay. Jelas tak yang kat rumah? Yang online okay? Okay, yang lain faham? Okay, jelas, alright, good. Okay, so proceed. So dia melibatkan 0, 1, 2, 3. Dia tak nak ikut dah. Okay, so check the formula of S1, S2, S3. Alright, so this is the difference. So this is hanya difference between F. So tolak je 3.875 tolak 1.5, you akan dapat 2.375. Okay, and proceed this one, you akan dapat ambil divide ni kan, 4.625 tolak dengan 2.375 and so on. Habis kat situ lah. Kalau you ada another data kat sini, the value of 4, so you akan dapat another point kat sini. Kalau data you lagi banyak. So kat table you lagi, column of the table tu lagi banyak. The difference tu lagi besar lah. Okay. So check the formula of S1, S2, S3. Masukkan dalam setiap tu. So how cancel out this? Saya dah terangkan dalam kuliah. So ini akan dapat S, ini akan dapat S tolak S. S divide bahagi darab dengan S minus 1 bahagi 2. Yang ni jelas kan? Okay. So ada S3. Okay, so we know the value of S0 dan the difference between nilai X 0.5. The H tu adalah the difference between ni. Okay, dan X0. Okay, the difference between forward and backward adalah S0 juga. Kalau forward, formula dia adalah melibatkan S0. Okay, the first. Kalau backward nanti kita tengok. Kita akan ambil SN. Kan? Okay, nampak beza dia kan? So seterusnya masukkan dalam value kita dapat tu. So finally kita akan dapat dalam S lah. Kita punya polynomial in term of S. So we need to change to X. Sebab nak masukkan nilai approximate yang dia nak tu. Masukkan, gantilah. Where is X? X kat sini. So change, you akan dapat the value of X here. Tak perlu, masukkan nilai S lah kan. Masukkan S dalam ni. Okay. And then you akan dapat in term of X. This is the approximate polynomial yang dapat. And then proceed cari approximate value untuk 1.3. Jelas? Itu je lah. Okay, kita refer pada backward pula. Backward pun sama. Okay, the formula kat situ adalah melibatkan difference between the value of F saja. Okay, difference between the value of F. So,
Okay, satu lagi. Is depend to us. Sama ada kita nak rearrange the table. Maksudnya you start dengan XN, tak ada masalah You boleh start dengan 3, 2, 1, 0. Doesn't matter. Cuma you pastikan the value yang you ambil ni adalah dari mana ke mana. Kita boleh susun. Daripada 3 ke 0, maknanya nanti kita ambil the value yang 3 lah. Tapi in this case, macam Nabil kan, Nabil susun balik. The first step. Okay, nampak tak beza dia? Soalan tadi, soalan kita adalah 1, 1.5, 2, 2.5. Okay, kita nak continue with this table tak ada masalah, tapi make sure we take the exact value untuk Fn. Jangan ambil daripada atas lah. Kita kena start daripada bawah. Jelas? Beza Tapi Nabil dia rajin sikit, dia susun rearrange balik the data. So he start with 3, 2, 1, 0. So maksudnya dia start dengan 2.5, 2, 1.5 dan 0. Okay, so apa yang Nabil buat kat sini? Data terbalik. The backward data tu is refer to is the same formula tapi nak reflect kepada backward punya scheme lah. Okay, backward punya scheme. Okay. Beza dengan forward tadi. Kan? Okay. Alright. So disebabkan oleh we need the value of F3 kat sini. So daripada formula kita ambil yang atas lah. Kalau table kat sini, kita kena ambil dari bawah. Faham tak? Kalau dah susun cantik-cantik, ambil value ni. Sorry, silap. Jadi kalau table ni, kita akan jadi macam ni kan. You have the point here. Okay, so ada value kat sini. Nampak dia menurun lah. So, the final answer kita akan ambil Fn ni ni. Okay, beza yang kalau kita tak susun table tu balik atau kita susun table, you akan ambil the top lah. The difference. Tapi sama je value dia. Okay, jelas? Yang kat rumah okay? So, similar process, continue je. So, you akan dapat in term of S. Okay, so make sure that the difference is here, S3 ni. Okay, so dia akan dapat the different S3 compare dengan forward tadi S0. Okay, maksud nilai you akan dapat in term of S. Ganti the S untuk dapatkan polynomial kita in term of S. Okay, dah dapat, tak perlu complete with the equation cantik tak apa sebab it's quite complicated sebab melibatkan point. So terus dia ganti the value yang dia nak, so akan dapat the final answer. You dapat yang sama?
Semua dapat jawapan yang sama ke ni? Tak apa. Sama dengan Nabil. Saya tak buat. Tak sama. Tak sama. Yang lain sama dengan Nabil ke dapat? Tak sama. Ada apa-apa? Negatif. Cuba check. Yang online cuba tengok tugasan latihan masing-masing tu dapat sama tak? I don't know, but when yang saya kira saya dapat ini betul. Betul je, mungkin saya dapat yang ni 11.148. Dapat apa? 11.148. Mungkin Nabil you double check your calculation. Kat mana salah? I think kat sini tak perlu Nabil. Kat sini tak ada, so sini check balik. So 2 factorial and 3 factorial dah cancel out daripada awal sepatutnya. Sorry doctor, which one is missing again? I think your calculation up to here. Okay, so this is this is the formula, and this is for this, okay, for S, so correct. And this 3 factorial, 2 factorial is not here. Maybe it's already cancelled out somewhere else. Okay doctor, I'll check again. Check again, and then if you didn't get the answer, please contact me again. Okay, so okay, check doctor. here. So supposedly you will get here is betul tak Ijlah? Sama tak yang saya dapat? Okay, so P3X boleh rearrange, you akan dapat is quite simple polynomial kat situ. Kan? Betul? Okay, so substitute P3 with 2.2, you akan dapat 11.148. Alright, so that is for the backward
divided difference. Okay, now it's a Newton-centered difference. Okay. So kat sini dia ada kalau untuk centered difference it's quite tricky sikit lah. You kena tengok the point yang dia suruh approximate. Okay, supaya kita boleh set where is the initial point. Okay, so kat sini soalan dia adalah dia suruh approximate the value of x, f when x adalah 5.25. So 5.25 kat mana? Okay, 5.25 is between here. Okay? Between 2.5 and 5.2 dan 5.3. So dia set 0 untuk yang ni lah. 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2 dan 3. Okay. So kat sini dalam kes ni yang kita guna adalah table divided difference. Okay, kenapa table divided difference? See the formula dia. Formula dia tidak melibatkan any data macam forward dengan backward tadi. Formula dia melibatkan F the square bracket. So maksudnya table kita untuk setiap kolom tu start dengan first divided difference, kita kena bahagikan dengan the value of H lah. X1 minus X0 and so on. Okay, tengok balik rujuk formula lah. Okay, so complete the table. Okay, first complete the table. So table okay. Alright, so this is okay. So okay. And then what is the value of H? H adalah beza the difference between X. Okay, kita dapat 0.1 dan X0 kita adalah 5.3. Okay. So, apa kita perlu buat seterusnya? Seterusnya, dia reflect. Okay, so this is the initial point. Okay, so yang diperlukan adalah the first ayat ni, then dua ni, this, and this, betul? Disebabkan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data which is even. Even. Apa maksud dia? Kalau ada tak saya cakap itu? Kalau even point, so dia ignore, dia delete the last line. So dia tak consider yang ni. Betul tak? Dia tak nak consider sebab dia tak melibatkan double. Dia macam selang-selang. Ambil 1, hasil tambah 2, 1 tambah 2 and so on. Disebabkan 6 data which is negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, 6 which is even. So when n is even, we use the same formula but delete the last line. So dia tak consider the last divided difference tu. Jelas tak? Disebabkan oleh ada satu point sajalah, satu data je. Okay. So tu adalah yang saya highlight, itu adalah yang digunakan, yang akan digunakan dalam formula. Kalau perasan formula dia, F0 start dengan X0, the value of F0 and hasil tambahan. Hasil tambah the first divided difference. Okay. And then dia ambil satu je for the second divided difference. Then hasil tambah balik. Apa beza dia? And then proses macam tu lah. Repeated. Okay. So bezanya kena tahu the value of S dan juga nilai H. Okay. So S kita adalah so the first parameter, the first substitution tu kita akan dapat in term of S. Okay, sebab S tak tahu lagi. So substitute the value of S. So S0 kita tahu, H tahu. So we know S. So this is S. Okay, this is S. Alright, and then substitute the value of S with S
and then dapat approximate polynomial, gantikan nilai X dengan 5.25. So akan dapat 144.702. Ada juga yang dapat 144.703. It doesn't matter, it's just the round of error tu. Okay. So tu saja divided difference. So jelas tak setakat ni? Ada yang confused? Dalam midterm nanti ada satu topik ni. Midterm test ada berkenaan dengan divided difference. Tak diberi rasa, kalau diberi tu bonus lah. Okay, so yang kat rumah ada soalan tak? Okay, jelas. Can we, I move on to Hermit Interpolation. Boleh saya teruskan dengan Hermit Interpolation? Okay. So ada 18 orang yang hantar. Rami ada nak tengok nama? Intan. Okay, kita tengok yang Intan. So Hermit Interpolation adalah merupakan salah satu interpolation juga untuk approximate the polynomial. Okay. Tujuan dia sama, interpolation untuk kita dapatkan polynomial. Untuk apa? Untuk nak predict the value yang diberikan in between the data. Okay, inter, bukan outer, inter. Okay. So, Hermit Interpolation beza dengan interpolation lain apa dia? Apa dia? Tak ada extra apa lagi? Dia perlukan the derivative, right? Okay, so Hermit Interpolation involve the function value and its derivative as well. Hermit Interpolation, okay. So dia ada piece order, so dia ada order of the derivative. Okay, order of the derivative. So example yang saya bagi ni hanya melibatkan derivative of order 1 sahaja. The first derivative. So it can be second derivative and so on. Boleh. Okay, tak ada masalah. Okay. So diberi function f. Diberi a function f. So kat sini function yang diberi adalah
Function yang diberi adalah in term of trigonometric function. So make sure you calculated in radian mode. Okay, yang tu memang sangat penting. So, okay. Hermite interpolation menggunakan the derivative. So kita ada P, Pth order. So what is the value of P here? 1. 1 sebab dia melibatkan the first derivative. Okay, what is n plus 1? Dia melibatkan juga n plus 1, right? N plus 1 data point. So yang penting kita tahu nilai P dan n plus 1 supaya kita nak tahu the degree of the polynomial yang akan dapat. So n plus 1 sama dengan apa? 2. So n plus 1 kita ada 2. Data point kita ada 2. N plus 1 data point. So n plus 1 data point. Okay, so what else yang kita perlu tahu? Okay. Disebabkan oleh okay, dalam nota kita ada formula apa? Dia diberi P plus 1 N plus 1, is it? P plus 1 N plus 1. So is equal to 4. Apa maksud 4 ni? Apa maksud 4 ni? P plus 1 multiplied by N plus 1 is 4. What is the meaning of 4 kat sini? 4 unknown, yes. Ada 4 unknown. Ada 4 unknown. 4 constraint, right? Kamu ingat tak? What is the meaning of the number 4 that I get here? P plus 1 N plus 1 adalah is equal to 4. 4 ni maksudnya adalah 4 unknowns. Okay. Kalau tengok nota, this is result in the polynomial function of P plus 1 N plus 1 minus 1 degree. So, the polynomial yang kita akan dapat, yang kita akan bakal dapat adalah P plus 1 N plus 1 minus 1. This is the degree of the polynomial yang kita akan dapat. So N minus 1, 4 minus 1 akan dapat 3. So betul tak? You akan dapat the polynomial of order 3. Alright. So itu adalah the degree of the polynomial yang kita akan dapat. Boleh jelas? Okay. So 4 unknowns, untuk cari 4 unknowns ni, 4 constraint ni kita perlu dapat, kita perlu ada berapa equation? Kita perlu ada 4 equation lah untuk to solve the 4 unknowns. So where did we get 4 equation? Mana kita nak dapat 4 equation ni? Okay. So refer nota tu. So it means that Hermite interpolation, saya tulis kat sini sikit nota dia kan. The Hermite is reflect to H. Okay. H ni diberi A0, A1X, A2X square plus A3X cube. Ada 4 unknowns lah. A0, A1, A2, A3. Okay, disebabkan oleh Hermite mempunyai derivative. So kita boleh cari H prime, X. Differentiate, kita differentiate H2, you akan dapat A1 2A2X, right? Plus 3A3X cube. So, okay, so ni ada yang kita tahu. Kita ada H dan kita ada H prime. Kita nak dapatkan 4 equation untuk solve A0, A2, A3, A1. Okay. So mana kita nak dapat
4 equation tersebut, sis. 2 daripada sini, 4 equation tersebut adalah 2 equation daripada H, 2 equation daripada H prime. Okay, daripada H, you akan dapat pada H kosong dan pada H 1. Okay, berarti yang nilai sekat X tu. Dan 2 lagi daripada H prime pada kosong dan H prime pada 1. Okay, complete, solve with the simultaneous equation guna linear model algebra kan. Turunkan, you try buat tak yang tu? Dan nota saya suruh you try buat sendiri kan. Try turunkan and finally kita akan dapat this equation. Finally, you akan dapat this equation. Dia tak nak. Tak contoh sekejap Okay. Okay, so finally dah kita solve A0, A1, A2, A3. So this is the equation of H. Okay, so dalam nota ni, dalam exercise ni kita dah letak dah. Yang ni daripada nota. Okay, daripada nota. So untuk solvekan this, just substitute je lah. Okay, substitute the value of F0 yang mana ada lah. So akan tinggal in term of X. Okay, jelas? So next, ganti nilai X yang dia nak, akan dapat lah. Jawapan dia pi over 4 ataupun 0.785398. Okay. Okay, jelas tak? Ada soalan tak yang online berkenaan dengan Hermite? Yang nak kelas ada soalan tak? Tak ada? Boleh? Okay. Alright, next. Yang online setakat ni okay? Next kita go kepada Spline Interpolation. Spline Interpolation. Okay. Alright. Pernah dengar tak berkenaan dengan spline? Familiar tak dengan perkataan spline? Tak, first time dengar? First time dengar? Tak pernah dengar? B-spline method, B-spline method. One of the spline interpolation juga lah tu. Okay, so spline interpolation is one of the teknik jugalah untuk construct the polynomial. Tapi beza dia, beza dia? Okay, beza dia kat sini. Interpolation approach the previous section by approximate arbitrary function close to interval with a single polynomial. Yang sebelum-sebelum kita buat
kita buat linear interpolation, kita buat Lagrange interpolation, kita buat divided difference kan, interpolate using the divided difference, kita buat Hermite interpolation, you akan dapat approximate polynomial. You akan dapat satu je equation kan? Satu je equation polynomial, betul tak? Kan, you akan dapat single polynomial sahaja. Betul? Tak betul? Tak betul nak patah balik? Tak? Kan dapat satu je kan? Kira dapat satu, lepas tu ganti nilai, tu dapat jawapan. Okay. Tapi dalam spline, dia tak dapat satu. Dia dapat beberapa polynomial, depends on the interval. Okay, depends on the interval. So dia dipanggil piecewise function ataupun piecewise polynomial. Pernah dengar perkataan piecewise? Ingat kan? Dia ada yang, kalau normally kita dalam kalkulus yang bertingkat-tingkat tu. So piecewise ni adalah dia ikut interval. Interval ni ke ni, another function. Interval, the next interval another function pula. Tapi dia adalah, dia continuous in the one function. Cuma function berbeza setiap interval. Okay. So they call piecewise function. This is approach used in spline interpolation. A spline function of k degree having nodes. Okay, so let's say macam ni lah. Okay, saya try lukis Okay, linear spline. On each interval, S is polynomial of degree k. S is continuous, hence S is piecewise polynomial. Okay, so let's say saya lukis. Okay, we go to the spline interpolation. Yang kat rumah bu dengar Let's say the first one ni adalah original function. Original function kita ada satu point. This is data point. Interpolate kan? Data point. So original function dia bentuk macam ni kot. Kurang lah. Okay. Yang kedua saya nak lukis with the same data point tu. 1, 2, 3, 4. Sekejap. Saya nak tunjuk what happened to the if kita guna polynomial, kita guna polynomial interpolation. Polynomial interpolation. Polynomial interpolation ni yang linear interpolation, quadratic interpolation yang first kali dalam topik ni. Kan cari y sama dengan mx plus c tu. Ingat? So polynomial interpolation, okay, with the same data, apa yang kita dapat? Tuan dia pergi mana? Okay, same data. So, data-data tu refer by nota tadi dipanggil node. Node 1, dia panggil node kan? S0, S1, S2 and so on. Okay. So, kalau polynomial interpolation ni, let's say polynomial ni adalah satu function. Kan ingat tak? Yang kena kepada semua titik ni. Yang kita create, kita construct a polynomial yang melalui titik-titik yang ada ni. Data-data yang ada tu kan? So, let's say polynomial function tu ada satu function, tak tahu function ni bentuk apa. What is the panggil apa? The exact function, tapi dia as a polynomial, tak, mungkin of the order 5 ke apa yang tak tahu kan. Tapi dia kena pada semua titik. Okay?
So let's say dalam point ni dia adalah fitted data with polynomial. Okay. But this is not what we want. Okay. Yang ni kita tak nak sebab kalau ikutkan polynomial interpolation ni is the macam dia adalah nak hampir kepada exact polynomial tu jauh lagi. Okay, dia tak close to the exact lah. Okay. So disebabkan oleh jarak, bukan jarak, the value ataupun the bentuk polynomial tu adalah jauh dengan exact. Nampak kan beza antara dua-dua ni? Exact macam ni, tapi bila kita polynomial akan nampak bentuk macam ni. Melainkan kalau straight line pun tak boleh. Kalau straight line boleh ke kita nak buat kena pada semua titik? Tak boleh kan? Cuba kita buat straight line. Tak kena semua titik. Kan? Kalau buat yang straight line macam ni, kena yang bawah je, yang atas tak kena. So, saya try create polynomial interpolation yang kena sama titik, tak tahu bentuk apa. Tapi jarak kepada original sangat jauh. Original nak macam ni, tapi kita buat polynomial dapat macam ni untuk kena kepada semua titik. Okay. Alright. So kalaulah menggunakan linear interpolation. Linear spline. Okay, linear spline. Kita ada titik yang sama juga, data yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For each data node ni adalah ni adalah X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 and so on lah. Okay, itu adalah nodes. Okay. So spline ni adalah for each point, dari satu point ke satu point. Okay, so from S0 ke S1, dia ada satu polynomial yang dipanggil P1. Okay, straight line lah sebab dia linear. Linear, straight line je. Okay, so dia adalah P1. From S1 to S2, dia ada another polynomial. Let's call it P2. Okay, from X2 to X3, another polynomial. We call it P3. Sama juga X3 to X4. Ada juga straight line kat situ. So this is P4. P5. P6. Dia sambung dia continuous ni. P7. Okay, jelas So dia adalah straight line between points lah. Sebab apa? Sebab linear spline. Okay, dia ada straight line between two points tu. Okay, so cara nak solve dia sama juga nanti kita akan dapatkan y sama dengan mx plus c. Okay. Alright, so the combination of this polynomial yang dipanggil S, which is spline. One ni refer kepada spline interpolation of degree 1. So biasanya normally to the linear spline lah. Okay. And how many polynomial yang ada dalam tu is equal to the piecewise function ataupun piecewise polynomial P1x sama dengan apa? Sama dengan apa? So kat sini dia melibatkan the which is x. Cara tulis dia. Which is x is in x not x1 macam tu lah. Polynomial 1 adalah antara interval s not s1. Polynomial 2 dia akan dapat y sama mx plus c, di mana x tu adalah in between x1, x2.
and so on up to P and S. So yang ni yang dikatakan spline interpolation. Okay, so Xn minus 1 Xn. Jelas? Yang online jelas? Ya, siapa lagi ada? Aino, Aiman. Boleh ikut? Aiman okey? Okey, alright. Yang lain okey? Baiti, Iwa, Fitri semua okey? Sekarang okey? Okey, jelasin. So, itu adalah linear spline. Linear spline. So, nak cari dia senang juga. Ada dua titik, cari straight line lah. Straight line dia, Y sama dengan N atas C. Tapi kalau tengok nota dia, is quite susah je nak bagi nota tu susah kan? Okay, so ayat bawah ni, each interval, okay, maksudnya each interval tu, S is a polynomial of degree K. It depends on the how many interval kita guna lah, okay. And S ni adalah continuous, so make sure dia adalah continuous function lah. Kalau tak, dia tak dipanggil spline. Maksudnya bila kita lukis tu tanpa mengangkat pen, straight line, dia tak ada fold, dia tak ada jump, okay. This S is a piecewise polynomial of degree at most K having continuous derivative of all order. Okay, so nanti saya akan terangkan apa maksud continuous, apa maksud derivative, continuous derivative tu. Untuk linear spline ni dia tak melibatkan derivative. Okay, alright. So we go to the linear spline. Ataupun kalau you tengok dalam buku rujukan, kadang-kadang dia panggil spline of degree 1. Spline of degree 1. Spline of degree 1 is piecewise linear and thus in the form yang ni lah macam saya terangkan tadi. So, consider that the data set ada diberi S0 up to Sn dan S up to Fn. Okay, so A adalah S0 which is the initial point dan B adalah N0 which is the last point. The linear spline S1, X1 ni adalah refer kepada linear lah. N ni refer kepada how many P yang you boleh create, depends on the interval. So bila interval dia is continuous function that interpolates the data and is constructed from the linear function. There are 2 point interpolating polynomial. So yang ni dia construct form daripada ni sebenarnya. Nak saya tunjuk ke? Tu faham sendiri. Faham? Faham tak? Macam mana dapat daripada S1 ni, macam mana dapat ni? Yang atas tu ada A1, B1, yang bawah tu ada S. So boleh je nak tunjuk kat ni. So let's say P1, okay, kita refer kepada P1 ya. P1 melibatkan data point X0 dan X1. So kita ada S0, kita ada S1. So yang tu kita akan buat lah kan. So for each X0 kita ada apa? F0 lah kan. So the value of Y dia. For each X0 kita ada F0 pada titik tersebut, right? Setuju tak? X1 ada F1. Daripada dua titik ni, boleh tak kita cari D1? Boleh tak kita cari D1?
What is B1? B1. Yeah. Normal Y sama MS plus C gradient. Gradient So B1 adalah gradient. So boleh tak kita cari? Ada rumus dia kan? Kecerunan dia. So B1 adalah is equal to M. M normally kita panggil dia as a kecerunan kan? So it's the same meaning. So dia adalah F1 minus F0 S1 minus S0. So this is B. Okay, this is B. So nampak tak dah wujud dah sikit F1, F0, S1, S0. Kurang dah. So now B1 dah tak tahu dan kita nak tahu A1. Okay, macam mana nak cari A1? So let's say P1 polynomial of P1 tu include the point S0 dan S1, right? Polynomial of P1 daripada S0 ke S1 dia melibatkan dua titik ni kan? Tak, dia melibatkan tak S2? Tak, dia melibatkan dua titik ni sahaja. So let's say saya kata P S0 is equal to A1 plus F1 minus, this is B. S is S0. So, di mana this is equal P1 S0 adalah S0 tu tak? Nilai pada S0 pada polinomial tersebut is equal to F0. Setuju? Setuju tak Izzah? The value of P1 S0 adalah sama dengan ni. Betul tak? Betul lah kan? Kita ganti nilai S0 kat situ kan dapat kat sini. So function F0 adalah nilai S0 pada function tersebut. Function F1 adalah nilai F1 pada function tersebut. Okay? So dia adalah is equal to F1. Sorry, F0. Okay? So sebenarnya nak dapatkan A1 sebab nak tengok sama tak dengan apa yang dapat kat bawah tu. So kita try rearrange. A1 is equal to F0 minus F1 minus F0 S1 minus S0 multiply by S0. Samakan pemboleh ubah bawah tu, you akan dapat F0 S1 minus S0 minus S0 F1 minus F0 bahagi dengan X tolak S0. Okay. Simplify yang atas. X1 minus F0 S0 minus S0 F1 plus S0 F0 divide by X tolak S0. So boleh cancel out. So you akan dapat F0 X1 minus S0 F1 divide by X minus S0. Okay, so this is A1. Okay, so this is A1. So what's next? What's next? So ganti dalam P1X is equal to A1 plus BX. So ganti A1 kat sini. F0 S1 minus S0 F1 divide by X minus S0. Okay, divide by X minus S0 plus P1 adalah F1 minus F0 X1 minus S0 multiply by X. Okay. Okay, rearrange. F0 X1 minus S0 F1 plus X F1 minus X F0 divide by
Kat sini ada S1 kan? Ada S1 kat sini. So S1 minus S0. So dia arrange yang ni. Dia akan dapat F0 X tolak X1. X0 tolak X1. Tambah F1 X tolak X0. X1 tolak X0. So sama dengan P1 yang bawah ni. Sama je formula dia. So just in case kalau it's got complicated nak hafal yang ni tak ada masalah. Just use the familiar formula Y sama dengan MX tambah Y sama dengan MX tambah C tu je. Okay. So jangan susahkan diri. So ni just nak tunjuk macam mana dapat daripada atas tadi. Okay, so same goes to P2 up to Pn. Sama je. Not that, kat bawah ni dia cakap, not that P1 S0 adalah F0 kan? P1 S1 adalah P2. P1 S1 sama dengan so apa yang masukkan bawah ni adalah P1 X1 is equal to P2 X1. Okey, contohnya macam ni lah. Kita ada titik S0, kita ada titik S1, kita ada titik S2, right? Betul? So, the function polynomial between S0 and S2 adalah P1X. Okay. Function of X1 and S2 adalah P2X. Okay. P1X melibatkan titik S0 dan X1. Betul tak? Dan P2X melibatkan X1, X2. Apa maksud kat sini? Dia cakap maksudnya P1 maksudnya polynomial P1 pada titik X1 adalah P1X1. Betul tak? P2X melibatkan X1 dan X2. Dan pada titik X1 ada juga P2X1. Correct? Okay, so ada P1X1 is equal to P2X1. Betul tak? Apa yang dimasukkan dengan ni? Yang online, apa yang dimasukkan dengan P1X1 is equal to P2X1? Apa yang dimasukkan dengan, oh, kenapa sama kat situ? Betul tak sama? Betul kan? Setuju kan? Tapi kenapa? Ada dia punya word yang kita boleh refer. What is the important term yang berlaku kat situ? Connection, okay. Connection is the meaning of that term. Apa maksud dia? Yang online, apa maksud dia? What is the meaning of P1X1 is equal to P2X1 pada titik tu? The different polynomial with the same point. Connected, yes. Maksudnya? Continuous. Kan? Saya tidak masukkan continuous pada polynomial yang berasal daripada titik yang sama. So dia bersambung lah. Jelas? Yang online okey? Yang online faham tak? Faham tak apa yang nak saya sampaikan? Nanti okey?
Okay, doctor. Okay, faham? Yang lain jelas? Hermit, Husna, semua okey? Hope okey ya? Okey, doktor. Okay, good. So, tu adalah linear spline. Okay, so we go to the example here. Construct a linear spline interpolation. Construct a linear spline interpolating the following data. So, ada 3 data kan? Ada 3 nodes. S0, S1 and S2. Okay, dan ada diberi Y. Y ni kadang-kadang diberi Y, kadang-kadang diberi in term of F. So, it depend on the question. Tapi maksud dia sama. So, disebabkan ada 3 data. So, interpolation, 3 data. So, polynomnya ada berapa kat sini? Ada -1, ada pada kosong, ada pada 1. So, ada S0, S1, S2. So, ada 2 interval, right? Ada 2 interval. So, disebabkan ada 2 interval, ada 2 polinomial yang wujud untuk data ni. So, sebab tu S1. S1 ni refer kepada degree, 2 is refer kepada number of polynomial. Ada 2 polynomial, so ada 2 P lah, P1 and P2. Kalau data kita diberi 4, so kita akan dapat 3 polynomial. P1, P2, P3. Jelas? Okay. So yang ni dia guna rumus yang second daripada linear spline tu. So kalau tak diberi, you boleh je guna macam biasa cari y sama dengan ms plus c. And then dia masukkan terus nilai. You akan dapat P1 adalah x plus 1 and P2 adalah 2x plus 1. Okay. Dan di mana P1 ni adalah in between interval -1 kepada 0. Dan P2 adalah from interval 0 ke 1. Okey, soalan. Soalan? Tak. Okay, kalau dia suruh approximate the value when x is equal to -0.5. Okay, what is the jawapan dia? Approximate the value when x is equal to -0.5. Yang kat online dapat apa? Approximate the value when x is equal to -0.5. Yang kat online dapat tak? Iman dapat tak? Apa dia nak panggil? Sufi Zatul dapat what is the answer? Fitri. Tak lama join hari ni. Dah raya ke? Okay, saya perlukan respon yang online. What is the answer?
X negatif 0.5. Sama kan? Saja, okey. Saja dapat 0.5. Itulah 0.5 juga. Semua dapat 0.5. Okey, so yang kat rumah, yang kat face to face ni semua sehati sejiwa dapat 0.5. Dapat tak? Nabi dapat tak? Diam je ni. Kosong 0.5. So, Masih buat doktor. masih buat. Okey. Kenapa lama sangat? Yang lain? Aiman mana Aiman? Fitri, YT, where is the answer? X negatif 0.5. First question. Nak guna P1X or P2X or both? P1X. So kat sini kita kena select what polynomial kita kena guna. So jangan guna dua-dua. So ada tak you all student saya dulu so dia guna dua-dua. Dulu dah makan. Okay. So kita check where is the value of negative 0.5. So 0.5 is between negatif 1 dan 0. So kita kena guna P1 untuk find the answer. Okay, so P1 negatif 0.5 is equal 0.5. Alright, so tapi if dia cari X is equal to 0.5. Kalau 0.5 you kena guna P2 0.5 lah. So darat dapat apa? 2. So itulah beza dia. So make sure that check the point yang dia nak, which interval and connect to which polynomial. Jelas dah? Online jelas? Ya, online jelas tak? Jelas, okay, good. Faham eh? So jangan substitute for the whole polynomial yang dapat. Check kat mana point yang dia nak and use the correct polynomial. Okay, use the correct polynomial. Alright, so kita ada lagi masa kan? So we go to the cubic spline. So for the cubic spline, given a function f defined on AB. So in the closed interval AB and set the nodes. The nodes ni adalah the point tu lah. X0 up to Xn di mana S0 is A and Xn adalah B. A cubic spline interpolation S3 which is cubic. Okay, ataupun dengan kata nama lain dia adalah spline of degree 3. So that's why ada 3 kat sini kan. Dan juga N. N reflect the number of polynomial. Okay. The spline of degree 3 is a piecewise cubic. So setiap the polynomial interval the point tu, the polynomial between the points which is for each subinterval adalah cubic function. Tadi linear kita dapat kan? Ini kita dapat cubic. Okay, sebab kadang-kadang the original function dia bukan straight line. Dia maybe another function. Macam saya lukis awal-awal tadi kan. A
polynomial tu. It depend on the how many polynomial yang kita akan dapat lah. Yang nak kena kepada semua titik tu. Okay. So dalam cubic spline, so polynomial between 2 points tu adalah polynomial of order 3. Okay. So kita perlu set that the polynomial tu adalah in order 3 lah. A1, A2 tadi kalau linear melibatkan A1, B1 saja kan, tak ada C1 and D1. Tapi kalau of order 3 melibatkan up to 3 degree lah. So melibatkan A1, B1, C1, D1. Sama juga for the next polynomial ada A2, B2, C2, D2. So this is the unknown. Tadi kita pergi cari senang je kan. A1 nak cari macam mana, B1 cari macam mana. So ni ada banyak unknown. Macam mana cari? Kalau ada 4 unknowns kena ada 4 equation. Kalau ada 8 unknowns kena ada 8 equation. So mana dapat equation tu? Daripada sini. Okay, so the first adalah Sn3 is equal to F1. It depend on the function tersebut. Dan yang ni yang ada derivative. So for each titik tu dia ada derivative dia. Continuous derivative yang mention ada awal-awal spline tadi. Ni adalah continuous derivative of order 1. Okay, pada titik x tertentu. Dan disebabkan oleh derivative tu, dia wujud juga the second derivative. So the first derivative continuous pada titik x, the second derivative pun continuous. So faham masuk continuous tadi kan? Pada titik yang sama ada polinomial, 2 polinomial terlibat daripada kiri dan kanan. Okay. So masuk continuous. Ada satu titik tapi 2 polinomial terlibat yang kena pada polinomial tersebut, titik tersebut. Okay. Dan pada titik tersebut dia ada derivative. Sama juga derivative tersebut adalah continuous. So first derivative pada titik tersebut adalah sama dengan first derivative polinomial yang bahasa ingat pada titik yang sama. It same goes to the second derivative. First derivative, second derivative adalah continuous untuk cubic spline. Jelas? Atau mana ni dapat? Mana lagi is from here. P1 x minus 1 which is the first and this is the last point. Kita tengok balik ni. And dia ada boundary condition. Boundary condition ni kita boleh pilih. Ada kat sini ada 3 boundary conditions. One is called the natural boundary di mana the second derivative of the first point S0 is equal to 0 and the second derivative pada titik akhir Pn is equal to 0. So this is called the natural boundary. Kalau ada soalan untuk cubic spline dia akan cakap use the natural boundary to solve the cubic spline. Okay. Yang ni adalah the difference kalau kita guna yang ni je lah. Tak gunalah yang ni dua. So it's depend on the question lah. Yang ni kalau if the second derivative values are available. So it's depend. Kadang point yang diberi tu tak available. So diguna yang mana satisfied lah. And this is complete cubic spline. This first derivative value of the data may not be readily available but they can be replaced by accurate approximation. Tapi normally kita akan guna natural boundary sahajalah. Okay, nak mudah which is the second derivative untuk first point dan second derivative untuk last point is equal to 0. Okay, so let's say, so yang dalam kotak ni is remark. We conclude the summaries of the cubic spline. Okay, tak apa. Saya try lukis dulu kat sini. Okay, let's say n is equal to 2. Lepas ni dia kelas kan? Okay, kalau n is equal to 2, ada 2 sub interval kan? So, S
P2, betul? And ada 2 which is P1 dan P2, betul? Betul tak? Okay, refer nota sebelum. P1 ada berapa anos? A0 tambah A1X tambah A2X square tambah A3X cube. Ada berapa anos? 4. So ada 4 anos kat sini. So P2 pun akan ada 4 anos, right? So how many anos? So kita perlu dapatkan berapa equation untuk solve this unknown? 8 equation kita perlukan dah. Mana nak ambil? Okay. Mana nak ambil tu? Okay, let's say kita ada tiga data point and 2. Okay, so kat sini ada X0, F0. Ni ada X1, F1. Dan ni ada X2, F2. So let's say line lah kat sini kan. Okay. So in between X0 dan X1 ni kita ada apa? P1X, betul? In between. In between X1 and X2 kita ada P2X. Jelas? Okay. So P1X ni reflect kepada point X0 dan juga reflect kepada point X1. Okay? P2X pun sama, reflect kepada X1 dan reflect kepada X2. Okay. So, this one is one of the, so kita nak pakai equation lah. So, the first equation adalah daripada mana? Daripada P1 X0. Kau dapat satu equation? Equation kena ada sama dengan lah kan? Sama dengan apa ni? P1 X0 is equal to P1 X0. Pada titik P1 nilai X0 ada apa? Ada P1, ada X0. Dia dapat apa? F0, right? So ni adalah the first equation. Akan ada Fi. Okay, baru dapat 1. Nak apa lagi? 7. Apa lagi? Yang kedua lagi boleh ambil tak? Daripada P1 X1. Boleh kan? P1 kena tak pada X1? Kena. Okay, the second equation is equal to apa? F1, yes, correct. So ada lagi balance 6 equation. So mana lagi yang dapat? Tengok P2. P2 S1, yes, is equal to F1, right? Betul tu. So equation yang ketiga, yang keempat, P2 X2 is equal to F2, yes. 4 equation daripada ni. 4 equation. So ada lagi 4. Okay. Lagi 4. Yang kelima, refer kepada the first derivative yang continuous tu. The continuous of the derivative. The continuous derivative. Alright. So it means that pada titik X1 ni ada P prime. Okay. Ada P prime. So it means that P1 prime X1, okay, is equal to P2 prime X1. Pada titik X1 ni ada the derivative of P, di mana P tu adalah melibatkan P1 and P2. Pada titik X1 ada derivative. So, dapat equation yang kelima which is P1 prime pada S1 is equal to P2 prime pada S1.
Okay. S0 dengan X2 ada tak? S0, X2 ada tak? Tak ada sebab tak ada polinomial pun kat sebelum tu kan. Dan selepas tu. So dia consider point yang kena tu je. Okay. Yang keenam. Mana dapat? Yang keenam, the second derivative ni. Apa dia? P1, the derivative, the second derivative of P1 pada titik X is equal to apa? The second derivative of P2 pada titik X1. Jelas? Dah ada berapa dah? 6 dah. Ada 2 lagi. Mana dapat 2 lagi? Sorry, 4 equation is from this, right? Okay, mana dapat 2 lagi? From the boundary condition. Okay, 2 lagi from the boundary condition. Number 7. Yang ni. Maksudnya pada titik S0 ni, the second derivative pada titik S0 is equal to 0. Okay, the second derivative pada titik S0, sorry. The second derivative pada titik S0 which is P1 lah terlibat kat situ is equal to 0. Okay, and equation yang last is the second derivative of the end point which is P double prime pada titik pada point 2 lah. Melibatkan polinomial yang kedua tu is equal to 0. Cukup tak? Cukup tak 8 equation? Kan? So, to solve this equation, dia akan dapat A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Masukkan dalam formula ni, barulah settle kita punya cubic spline. Okay, jelas kan? Alright. So, kalau tengok concluded remarks kat sini, dia kata apa? Dia kata for each PI has 4 unknowns to be determined. A1, AI, BI, CI and DI. Therefore, there are 4 multiplied by N. So, kalau N kita 2, kita akan dapat 8 unknowns. Okay? So, akan dapat 8 equation yang diperlukan lah. So, apa yang cakap kat sini, we get 2 darat dengan N. Kalau N kita 2 tadi, kita akan dapat 4 equation daripada yang ni. Daripada titik yang tadi kan. So, harap faham lah mana dapat 4 equation ni. So, kat sini kita akan dapat, let's say kalau N kita sama dengan 2. Yang ni kita akan dapat 4 equation from here. So, kita akan dapat untuk derivatif, kita akan dapat first derivative 1, second derivative 1. So, kat sini akan dapat 2 equations. So, another 2 equations come from the chosen boundary condition. So, kalau kita pilih sama ada natural, claim or etc. Normally kita pilih natural, kita akan dapat 2 equation kat sini. Jelas? Ada soalan tak? Okay, so number, okay. Yang kat rumah ada soalan? Okay, example 3 tu construct a natural, kenapa? Dia sebut a natural cubic spline that passes through the following point. So boleh cuba solvekan dulu. Nanti saya try do some hints sikit and then you complete all the given exercise ni. Macam saya buat yang divided difference tu. So go with the flow lah, cari apa. Then submit, so kita discuss next week. Alright. Kalau tak ada soalan, ada soalan tak?
Faham? Faham doktor? Okay, good. So, go through the group assignment. Nanti saya akan create, masukkan dalam WhatsApp group list. Boleh pilih sendiri 4 to 5 per group. List number kat situ and then boleh start discuss lah. Boleh start discuss dan you will given the due date sampai June, pada saat saya 2 Jun complete with the presentation, video presentation. Dan berkenaan dengan midterm, patutnya midterm dijadualkan pada hari Jumaat tapi disebabkan oleh ada kekangan rakan-rakan balik kampung. So saya akan decide balik, saya akan discuss balik dengan team teaching yang untuk group K1 and K3. Okay. So kalau tak ada soalan, that's all for today. Thank you. Doktor, Lupa. Sudah tanya. doktor nak tanya, kalau group assignment tu boleh ke ada yang 6 orang? Tak boleh sebab kita, okay, let's say saya decide untuk kelas group ni 5 orang per group sahaja sebab kita ada 45 orang. So be fair untuk semua lah. Oh, okey. Terima kasih doktor. 6 orang ke? Game 6 orang ke? Okay, thank you.